Om Swastiastu. Hello everyone. Today I will presenting question and answer the material about biomembrane. Before I begin, let me introduce myself. My name is Niputu Rismayani with Lazin 1006. Let's move on to the material. Question number 1. Explain the concept of the basic structure of biomembranes according to the lipid bilayer model and the reason why phospholipids can spontaneously form a bilayer in a aqueous environment. Jadi, soal yang pertama itu, jelaskan konsep struktur dasar biomembran menurut model lipid bilayer serta alasan mengapa fosfolipid dapat membentuk bilayer secara spontan dalam lingkungan berair. The answer is, the biomembran is the basic structure that surrounds the entire cell and organelles and function as a selective barrier that regulates the entry and exit of substances. Structurally, the biomembrane is composed of a double layer of lipids or lipid bilayer with a thickness of about 5 to 9 nm. This layer is from amphipathic phospholipid molecules, which have a polar hydrophilic head and a hydrophobic fatty acid tail. In an aqueous environment, phospholipid will spontaneously form a bilayer because this arrangement represents the most energetically stable configuration. The hydrophilic hands face toward the water, while the hydrophobic tails face each other in the middle of the membrane. Jadi, jawaban yang nomor 1 itu, biomembran merupakan struktur dasar yang menyelubungi seluruh sel dan organel sel berfungsi sebagai penghalang selektif yang mengatur keluar masuknya zat. Secara struktural, biomembran tersusun atas lapisan ganda lipid atau lipid bilayer dengan ketebalan sekitar 5-10 nanomaterial. Lapisan ini terbentuk dari molekul fosfolipid yang bersifat amfipatik, yaitu memiliki kepala polar yang hidrofilik dan ekor asam lemak yang hidrofobik. Dalam lingkungan berair, fosfolipid akan segera spontan membentuk bilayer karena susunan ini merupakan konfigurasi yang paling stabil secara energetik. Kepala hidrofilik akan menghadap ke arah air, sedangkan ekor hidrofobik saling berhadapan di bagian tengah membran. The next question number 2. Describe the role of cholesterol in regulating membrane fluidity at high and low temperature. Why is cholesterol important from eukaryotic cells? Jadi pada soal nomor 2 ini, uraikan peran kolesterol dalam mengatur fluiditas membran pada kondisi suhu tinggi dan suhu rendah. Mengapa kolesterol penting bagi sel eukaryotik? The next, the answer is cholesterol is a steroid molecule that plays an important role in regulating membrane fluidity in eukaryotic cells, especially animal cells. At high temperature, cholesterol can limit the movement of phospholipid, thereby reducing membrane permeability and preventing the membrane from becoming too fluid. Conversely, at low temperatures, cholesterol helps separate the fatty acid chains of phospholipid, thereby preventing the membrane from solidifying or freezing. Thus, cholesterol functions as a stabilizer of membrane structure and help maintaining membrane fluidity under various temperature conditions. Jadi, jawaban pada soal nomor 2 itu, kolesterol merupakan molekul steroid yang berperan penting dalam mengatur fluiditas membran pada sel eukaryotik, khususnya sel hewan. Pada suhu tinggi, kolesterol dapat membatasi pergerakan fosfolipid sehingga menurunkan permeabilitas membran dan mencegah membran menjadi terlalu cair. Sebaliknya, pada suhu rendah, kolesterol membantu memisahkan rantai asam lemak fosfolipid sehingga mencegah pemadatan atau pembekuan membran.
Dengan demikian, kolesterol berfungsi sebagai penstabil struktur membran dan membantu mempertahankan fluiditas membran dalam berbagai kondisi suhu. Okay, the next question number 3. Compare the lipid composition of prokaryotic and eukaryotic cell membrane. What are the implications of this difference from the properties and function of the membrane? Jadi, bandingkan komposisi lipid membran sel prokaryotik dan eukaryotik. Apa implikasi perbedaan tersebut terhadap sifat dan fungsi membran? Okay, the next answer is prokaryotic and eukaryotic cell membranes differ in their lipid composition. In prokaryotic cells, such as bacteria, the membrane usually consists of only one type of phospholipid and does not contain cholesterol or glycolipids. In contrast, eukaryotic cell membranes have a more complex composition, consisting of various types of phospholipid, cholesterol, and glycolipids. This difference results in eukaryotic membranes having greater stability and more diverse function, such as in a cell signaling, intermolecular interaction, and the regulation of membrane fluidity. Jadi, jawaban soal nomor 3 itu, membran sel prokaryotik dan eukaryotik memiliki perbedaan dalam komposisi lipidnya. Pada sel prokaryotik seperti bakteri, membran biasanya hanya tersusun dari satu jenis fosfolipid dan tidak mengandung kolesterol maupun glikolipid. Sebaliknya, membran sel eukaryotik memiliki komposisi yang lebih kompleks, yaitu terdiri dari berbagai jenis fosfolipid, kolesterol, dan glikolipid. Perbedaan ini menyebabkan membran eukaryotik memiliki stabilitas dan fungsi yang lebih beragam, seperti dalam proses sinyal sel, interaksi antar sel, serta pengaturan fluiditas membran. Okay, the next slide. Okay, question number 4. Explain the maintaining of plasma membrane asymmetry. Why is the distribution of phospholipid between the inner and outer leaflets different, and what are the consequences for cell function? Jadi soal nomor 4 itu jelaskan makna asimetri membran plasma. Mengapa distribusi fosfolipid antara leaflet dalam dan luar berbeda, dan apa konsekuensinya bagi fungsi sel? Okay, the next. The answer is the plasma membrane has an asymmetry property, meaning the lipid composition on the outer and inner sides of the membrane is different. On the outer side of the membrane, they are usually phosphidiclolin, sphingomyelin, and glycolipids, while on the inner side, there are phosphidilatolimine, phosphatidylserine, and phosphatidylcetinol. This different distribution is important for various cell functions, such as signal transduction, cell-cell interaction, and immune recognition. For example, the translocation of phosphatidylserine from the inner to the outer side of membrane can signal apoptosis of program cell death. Jadi, jawaban soal nomor 4 nih, itu membran plasma memiliki sifat asimetris, yaitu komposisi lipid pada sisi luar dan sisi dalam membran yang berbeda. Pada sisi luar membran biasanya terdapat phosphatidylcholine, sphingomyelin, dan glikolipid. Sedangkan pada sisi dalam terdapat phosphatidylethanolamine, phosphatidylserine, dan phosphatidylinositol. Perbedaan distribusi ini penting untuk berbagai fungsi sel, seperti transduksi sinyal, interaksi antar sel, dan pengenalan imun. Sebagai contoh, perpindahan
fosfatidilserin dari sisi dalam ke sisi luar membran dapat menjadi sinyal terjadinya apoptosis atau kematian sel terprogram. Okay, next. Okay, question number 5. Describe the various type of membrane protein, transmembrane, peripheral, and lipid anchored, along with their biological function in the cell. Jadi soal nomor 5 itu uraikan berbagai jenis protein membran. Itu ada transmembran, perifer, dan terikat lipid beserta fungsi biologisnya dalam sel. Okay, the next. The answer is membrane protein can be classified into 3 main types: transmembrane protein, peripheral protein, and lipid anchorage protein. Transmembrane protein span the entire lipid bilayer and often function as transport, receptor, or enzymes. Peripheral protein only attach to the membrane surface through non-covalent interaction with other proteins or lipids and usually play a role in structural or regulatory function. Meanwhile, lipid anchored proteins are proteins that attach to one side of the membrane through a bond with a lipid molecules and are often involved in signal transduction proses. Jadi jawaban soal nomor 5 lagi. Protein membran dapat dibedakan menjadi 3 jenis utama, yaitu protein transmembran, protein perifer, dan protein terikat lipid. Protein transmembran menembus seluruh lapisan lipid bilayer dan sering berfungsi sebagai transport, reseptor, atau enzim. Protein perifer hanya menempel pada permukaan membran melalui interaksi non-kovalen dengan protein atau lipid lain dan biasanya berperan dalam fungsi struktural atau regulasi. Sementara itu, protein terikat lipid merupakan protein yang menempel pada satu sisi membran melalui ikatan dengan molekul lipid dan sering terlibat dalam proses transduksi sinyal. Okay, the next slide. Okay, question number 6. Explain the difference in the working mechanism of channel protein and carrier protein in the process of facilitate diffusion. Include example for each. Jadi, soal nomor 6, jelaskan perbedaan mekanisme kerja protein kanal atau channel dan protein pembawa atau carrier dalam proses difusi terfasilitasi. Sertakan contoh masing-masing. Okay, answer is, in the process of facilitate diffusion, there are 2 types of transport protein, namely channel and carriers. Channel protein form water-filled pores that allow specific molecules or ions to pass through the membrane quickly without binding strongly to the protein. An example is aquaporin, which functions as a water channel and various ions channel in the cell membranes. In contrast, carrier protein work by specially binding to certain molecules and then undergoing conformational change to move the molecules to the other side of the membrane. An example of carrier protein is the glucose transport in the plasma membrane. Jadi pada soal yang nomor 6 ini, jawabannya adalah dalam proses difusi terfasilitasi, terdapat 2 jenis protein transport, yaitu channel atau kanal dan carrier atau pembawa. Protein channel membentuk pori berisi air yang memungkinkan molekul atau ion tertentu melewati membran dengan cepat tanpa berikatan kuat dengan protein tersebut. Contohnya adalah aquaporin yang berfungsi sebagai kanal air dan berbagai kanal ion pada membran sel. Sebaliknya, protein carrier bekerja dalam cara mengikat molekul tertentu secara spesifik, kemudian mengalami perubahan konformasi untuk memindahkan molekul tersebut ke sisi lain membran. Contoh protein carrier adalah transport glukosa pada membran plasma. Okay, then next. Question number 7. Compare passive
transport and active transport in the cell membrane. Explain how the natrium positive or kalium positive pump plays a role in maintaining osmotic balance and membrane potential. Jadi soal nomor 7 nih, itu ada bandingkan transport pasif dan transport aktif pada membran sel. Jelaskan bagaimana pompa Na+ atau K+ berperan dalam menjaga keseimbangan osmotik dan potensial membran. Membran transport can be distinguished into passive transport and active transport. Passive transport occurs without the need for energy and proceeded following the concentration gradient, such as simple diffusion and facilitated diffusion. In contrast, active transport requires energy in the form of ATP because it moves substance against the concentration gradient. One example of active transport is the natrium positive or kalium positive pump, which function to pump sodium ions out of the cell and potassium ions into the cell. This pump plays an important role in maintaining osmotic balance, preserving cell volume, and formatting membrane potential. Jadi jawaban yang nomor 7, transport membran dapat dibedakan menjadi transport pasif dan transport aktif. Transport pasif terjadi tanpa memerlukan energi dan langsung mengikuti gradien konsentrasi, seperti difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Sebaliknya, transport aktif memerlukan energi dalam membentuk ATP karena memindahkan zat melawan gradien konsentrasi. Salah satu contoh transport aktif adalah pompa Na+ atau K+, yang berfungsi memompa ion natrium keluar sel dan ion kalium masuk ke dalam sel. Pompa ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan osmotik, mempertahankan volume sel, dan membentuk potensial membran. Question number 8. Explain the relationship between fatty acid structure, saturated and unsaturated, and membrane fluidity and permeability. Why can bacteria adjust their lipid composition according to environmental temperature? Jadi, soal nomor 8, jelaskan hubungan antara struktur asam lemak atau jenuh dan tak jenuh dengan fluiditas dan permeabilitas membran. Mengapa bakteri dapat menyesuaikan komposisi lipidnya terhadap suhu lingkungan? Okay, next, the answer is membrane fluidity is greatly influenced by the fatty acid structure in phospholipids. Saturated fatty acid have no double bond, so their chains are strict and can pack closely together, making the membrane more rigid. In contrast, unsaturated fatty acids have one or more double bonds that cause the chains to bend, making it difficult to pack tightly. As a result, the membrane becomes more fluid and more permeable. Microorganisms such as bacteria can adjust to lipid composition of their membranes according to the environmental temperature to maintaining optional membrane fluidity. Jadi jawaban soal nomor 8, fluiditas membran sangat dipengaruhi oleh struktur asam lemak pada fosfolipid. Asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap sehingga rantainya lurus dan mudah tersusun rapat, menyebabkan membran menjadi lebih kaku. Sebaliknya, asam lemak tak jenuh memiliki satu atau lebih ikatan rangkap yang menyebabkan rantai menjadi bengkok sehingga sulit tersusun rapat. Akibatnya, membran menjadi lebih cair dan lebih permeabel. Mikroorganisme seperti bakteri dapat menyesuaikan komposisi lipid membrannya dengan suhu lingkungan untuk mempertahankan fluiditas membran yang optimal. Okay, the next slide, question number 9. Describe the mechanism of receptor-mediated endocytosis and explain how this process plays a role in cholesterol uptake through LDL particles. Jadi soal nomor 9, uraikan mekanisme endositosis
bermediasi reseptor dan jelaskan bagaimana proses ini berperan dalam pengambilan kolesterol melalui partikel LDL. Okay, the next answer is receptor-mediated endocytosis is a mechanism by which cells selectively take up molecules. This process begins when specific molecules bind to specific receptor on the plasma membrane. Then, that portion of the membrane folds inward and forms a vesicle coated with clathrin protein. The vesicle then merges with an endosome for molecule sorting and can subsequently fuse with a lysosome for further processing. One example of this process is the uptake of cholesterol by cells through low-density lipoprotein or LDL particles. Jadi, endositosis bermediasi reseptor merupakan mekanisme pengambilan molekul secara selektif oleh sel. Pada proses ini dimulai ketika molekul tertentu berikatan dengan reseptor spesifik pada membran plasma. Setelah itu, bagian membran tersebut akan melipat ke dalam dan membentuk vesikel yang dilapisi protein clathrin. Vesikel kemudian bergabung dengan endosom untuk proses penyortiran molekul dan selanjutnya dapat berfungsi dengan lisosom untuk pemrosesan lebih lanjut. Salah satu contoh proses ini adalah pengambilan kolesterol oleh sel melalui partikel LDL atau low density lipoprotein. Okay, the next slide. Question number 10. Explain the role of glycocalyx in cell-to-cell interaction and the immune recognition system, including its relevance to the ABO blood group system. Jadi, jelaskan peran glycocalyx dalam interaksi antar sel dan sistem pengenalan imun, termasuk kaitannya dengan sistem golongan darah ABO. The answer is, the glycocalyx is a carbohydrate layer found on the outer surface of the cell membrane and is composed of glycoprotein, glycolipids, and protoglycalis. This structure plays an important role in cell-to-cell interaction, cell recognition by the immune system, as well as the protection of the cell surface. The glycocalyx also plays a role in the ABO blood group system, where difference in carbohydrate structure on the surface of red blood cell determine of person's blood type. Jadi, glycocalyx merupakan lapisan karbohidrat yang terdapat pada permukaan luar membran sel dan tersusun dari glikoprotein, glikolipid, dan proteoglikan. Struktur ini berperan penting dalam interaksi antar sel, pengenalan sel oleh sistem imun, serta pelindungan permukaan sel. Glycocalyx juga berperan dalam sistem golongan darah ABO, di mana perbedaan struktur karbohidrat pada permukaan sel darah merah menentukan jenis golongan darah seseorang. Okay, the next. Okay, thank you for the opportunity. Goodbye.